आज आम्ही पणजे पोस्ट ऑफिसान आज हांगा नेट ना आयकूंक येयला की शेनवारच्यान नेटाचो प्रॉब्लम आनी लोक सगळे लायनीक उबे बसलेले आनी हेजेर कोण ऑथॉरिटी दखलूय घेयना कित्याक सिनियर सिटीजनांक हो त्रास जाता कित्याक ते येता तांकां परत वयचें पडटा नेट ना म्हणून खंय तरी ऑथॉरिटीन हेजेर दखल घेवची आनी हे सुरळीत नेट दिवचे ते म्हणटा BSNLाचो कितें प्रॉब्लम आज तुम्ही हांगा पोस्टान येयल्या पणजेच्या कितें प्रॉब्लम जाला नेट कनेक्टिविटी ना म्हणून आमकां परत वचचें पडटा आमी सकाळीं येयल्ले आनी आतां गोमला की नेट कनेक्टिविटी ना म्हणून ओके आमी आयकलें की शेनवार पासून कितें प्रॉब्लम हय हें जाला म्हणून आयकना हांवें म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान नेट कनेक्टिविटी पोस्टाची बरे भाशेन हें करची कनेक्टिविटी बरी आसपाची की लोकांक इतके पयशे वचपाची गरज आसची ना ओके तुमी आतां इतके पयसून येता आनी सगळे सिनियर सिटीजन चडशे येता मागीर तुमकां परत तुमकां सांगय ना ते केन्ना चालू जातले ना तांकां सांगूंक जायना म्हणटा येयल्याक आमी सांगतले ओके बरें थँक्यू